अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, ईद से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ईद के बाद का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, सियासी माहौल में कुछ बेहतरी आएगी या कशीदगी बढ़ेगी। और आज हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का केस लेकर जा रहे हैं, जबकि हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तैयारी कर रही हैं। यही नहीं, मरियम नवाज़ आज काफ़ी दिनों बात बोली हैं और खुलकर बोली। उनका लहजा बदस्तूर तल्ख ही था, लेकिन शहबाज शरीफ बज़ाहिर तो खामोश हैं, सियासी राब्तों में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, असफंजार वली और महमूद खान अचकज़ई से रब्ता हुआ है और PDM का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। अयाज अमीर साहब, वैसे तो आप हमेशा कहते हैं कि हमारे असल इश्यूज़ ये नहीं हैं, लेकिन मुल्क की सियासत चूँकि इन्हीं सियासतदानों के गिर्द घूमती है, आपकी नज़र में शहबाज शरीफ फैक्टर और ये राब्ते कोई दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर सकते हैं मुल्क की सियासत में? अच्छा, शहबाज शरीफ अब जो हैं वो शहबाज शरीफ फैक्टर बन गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वैसे आपसे हमदर्दी करता हूँ, हम ये टॉपिक्स खुद चुनते हैं, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनके बारे में एक्साइट होना या बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म पैदा करना बड़ा ही मुश्किल है। शहबाज शरीफ फैक्टर से तो आज मुझे वो थोड़ा सा वो मेरे पे रोब बैठ गया है, और फिर कि PDM और ये और फलाना और ढिमकाना। हमारी सियासत जो है बैंकरप्ट सियासत है। अब एक दिवालिया बैंक हो, उसके बारे में आप कितनी गुफ्तगू कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो स्पेसिफिक आप कह रही हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं ECL में डालने के लिए, और वो सोच रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का करने, भाई वो दोनों कर लेंगे तो कौन से तूफ़ान आएंगे। आजकल मौसम ऐसा है, वो अजीब सा मौसम है जो एक्चुअल क्लाइमेट है, वो आंधी जो है अचानक आ जाती है शाम को। आपको तो नहीं पता होगा, आप शहरों में रहने वाले हैं, लेकिन हम जो देहात में रहते हैं ये आए रोज़ का होता है, फिनोमिनन के हो जाता है। ये जो आंधियाँ आती हैं ये हमारी सियासत की आंधियों से ज़्यादा ताकत रखती हैं। तो इसके बारे में आदमी क्या कहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, शहबाज शरीफ फैक्टर जो है वो क्या होगा। ये 0/0 की कहानियाँ हैं सारी की सारी, और इनका निकलना जो है कुछ भी नहीं है, ना इनका रेलेवेंस है। इसका रियल जो इश्यूज़ पाकिस्तान के हैं, ये हमारी सियासी पार्टीज़ का, हमारे सियासी उन पार्टीज़ की क़यादतों का कोई इसके साथ रेलेवेंस नहीं है। लेकिन है, हेडलाइंस बनती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, हम जो हैं टॉक शोज़ में भी अब इनके बारे में इनको सीरियसली लेके कोशिश करते हैं कि इनमें हम हवा जो है इन गुब्बारों में भरें। सही तरह नहीं भर पाती। लेकिन ये जो एक तमाशा है, मतलब बेलज्जत तमाशा है। तमाशा तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, उससे कुछ एक्साइटमेंट पैदा होती है। हमारी सियासत इतनी बेमज़ा, बेलज्जत, बेजायका हो चुकी है, और हम कहते रहे सियासी पार्टीज़ ये करती हैं, सियासी पार्टीज़ ये करती हैं। भाई इनकी रेलेवेंस तब होगी जब इलेक्शन का मैदान सजेगा, और वो टाइम पे सजेगा। वो 5 साल से पहले यहाँ पे कोई, मेरा ख्याल है, कोई हंगामा या कोई ऐसे इमरजेंसी नहीं होगी। जब इलेक्शन का मैदान होगा फिर एक गवर्नमेंट कोई बनेगी नहीं बनेगी, ये रहते हैं कोई और आते हैं, उनके साथ उम्मीदें जुड़ी रहेंगी। लेकिन ये जो सियासत है ये बिल्कुल एक पकवान जो है, बदमज़ा पकवान है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, यानी अयाज साहब का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। सलमान साहब, आपकी नज़र में, आपकी तो मुलाकात भी होती रहती है शहबाज शरीफ साहब से, ये जो राबते हो रहे हैं कोई मकसद है इनका? क्या फिर से मुतहरिक होने जा रही है अपोजिशन? देखिए, मेरे नज़दीक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अयाज साहब पाकिस्तान की सियासत से और अहले सियासत से मायूस हो चुके हैं। और क्यों हो चुके हैं, देखिए इसके बहुत सारे पहलू हैं, और किसी हद तक उनसे इत्तफाक भी किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ अदवार के अंदर ख़ास तौर पे डिक्टेटरशिप में बात की जाती है नए चेहरों की, कि नए चेहरे आएंगे। लेकिन आप देख लें ज़रा कि आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कौन सा नया चेहरा है? वही पुराने चेहरे छाए हुए हैं। एक नई पार्टी आई थी मैदान में, और उनसे तो ये थी कि वो
कुछ नए लोगों को, नौजवानों को आगे लेके आएंगे किसी हद तक। देखें 2-4 लोग ऐसे उनकी पार्टी के हैं, नहीं तो वही शेख रशीद, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर ख़ान, ये सारे वही हैं। और यही पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अलमिया है, और यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत मजबूत नहीं हुई। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब आने वाला इलेक्शन होगा फिर यही पार्टीज़ होंगी, फिर इन्हीं पार्टीज़ में से किसी न किसी को आजमाया जाएगा। जहाँ तक आप शहबाज शरीफ फैक्टर को भी उन्होंने माइंड किया है, बहरहाल मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे अय्याज साहब के जज्बात जो है मजरू हों, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत जब आप डिस्कस करते हैं तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जी पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफ राय भी होता है, बयानियाज़ भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमेशा से मुफाहमत की बात करते रहे हैं, वो मज़ामत के ख़िलाफ़ रहे हैं। और अब आप देखें कि जो शख्स मुफाहमत की बात करता रहा है वो 7 माह जेल काट के आया है, और अब भी वो अगर मुफाहमत की बात करता नज़र आ रहा है तो उससे परेशानी ज़्यादा है हुकूमत को। लेकिन मरियम तो फिर तल्ख बोल रही है ना। मरियम नवाज़ के बारे में मैं पहले भी लास्ट वीक भी कह चुका हूँ कि उसका ये रोल जो है कि पार्टी के अंदर एक मायूसी की कैफियत थी जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था, और उसके बाद इलेक्शन का अमल जब सामने आया तो मरियम नवाज साहबा ने जुर्रत से, बेबाकी से अपना एक रोल बनाया है, उसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन उनका ये रोल सियासी महाज पे होगा, एक पार्लिमानी महाज पे, और जो इस्लामाबाद के फैसले उनमें मैटर शहबाज शरीफ साहब करेंगे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इनके अरकान असम्बली जो हैं, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में चेंज आई है कि अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो किंग पार्टी हमेशा मुस्लिम लीग बनती थी, काफ लीग हो, नून लीग हो, और अब जो मुस्लिम लीग नून ने एक तरीक़ेकार तब्दील किया है वो ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट करार देती हैं। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि अगर आप उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की अक्सरियत की तरफ देखें या उनके एहसासात और जज्बात देखें, वो मुज़ामत के कायल नहीं है। लेकिन मरियम तो कह रही है वोट को इज्जत दो के बयानी पर हम 10 में जीते हैं, और आज भी नवाज शरीफ के बयानी के साथ है। देखें वो वोट बैंक की बात करते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार एक बात रिपीट करें कि नवाज शरीफ साहब को आपने अदालत से डिस्क्वालीफाई करार दे दिया है, क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से चले गए? आज भी वोट बैंक उनका है। मरियम नवाज साहब उनकी तर्जमानी करती नजर आ रही हैं, लेकिन अरकान असम्बली की, नून लीग के अरकान असम्बली की अक्सरियत वो मुज़ामत की ख़्वाह नहीं है। वो यही चाहते हैं कि कोई रास्ता बनाना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब तो रास्ता बनाने के माहिर हैं। मैंने तो इसलिए कहा कि एक शख्स जो किसी को चैलेंज करता भी नहीं नजर आ रहा, वो तो नहीं कह रहा कि मैं हुकूमत कराऊंगा, लेकिन हुकूमत पे शहबाज शरीफ सवार ज़रूर है। सवार क्यों है ये हुक्मरान बताएंगे, क्योंकि तमाम फेडरल मिनिस्टर्स के बयान उठा के देख लें, आजकल उनका टारगेट सिर्फ शहबाज शरीफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि राब्ते हुकूमत के लिए कोई ख़तरा तो नहीं? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई ख़तरा है, क्योंकि जो पीडीएम की तरफ से ख़तरे का वक्त था वो निकल गया है। अच्छा। और इस वक्त ठीक है, फुर्तियाँ ज़ाहिर है घर में बैठ के क्या करेंगे ये लोग पॉलिटिशियंस का। और अगर आज ये प्राइवेट सेक्टर टीवी ना होता तो आप 50-60% पॉलिटिक्स का किसी को पता ही ना होता कि क्या हो रहा है, कि वो उसको टेलीफोन कर रहे हैं, वो उसको टेलीफोन कर रहे हैं। पिछले ज़माने में हमें अगले दिन अखबार से पता लगता था कि वो फ़लाँ ने फ़लाँ को फ़ोन किया है, और क्योंकि पीटीवी था, पीटीवी सरकारी है, सरकारी पे तो सरकारी होता है, तो ये है। देखिए एक चीज़ जहन में रखिए आप कि इस वक्त जो आपके यहाँ पॉलिटिशियन है ना, 90% से ज़्यादा जनरल ज़ियाउल हक के दौर की पैदावार हैं। अच्छा। और उस पैदावार को जमहूरियत नहीं सिखाई गई, उसको वही माहौल सिखाया गया जिसका मुजाहरा आजकल हम देखते हैं। इसीलिए हमारी सियासत में इस्तेहकाम नहीं है। इख्तलाफ राय की तो बात करते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ राय का एहतराम है कितना? ना गवर्नमेंट में है, ना अपोजिशन के अंदर हमें जो है वो नज़र आता है। इस वक्त असल सियासत ये नहीं है कि गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन या पीडीएम ईद के बाद एक्टिव होगी और ये गवर्नमेंट को निकाल फेंक देगी। पहले नहीं कर सके तो अब भी नहीं कर सकते। अच्छा। असल आपको जो देखना है वो पॉलिटिक्स विदन पार्टीज है। अगर आपने शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स को देखना है तो ये नहीं कि वो उनसे कोई सुलह सफाई की हुकूमत से बात करते, कोई नहीं बात सुलह सफाई हुकूमत से। अच्छा, या ये अपोजिशन जो है गवर्नमेंट के लिए मसाइल करेगी।
ان کے اندر کی پالیٹکس دیکھیں نا. آپ نے اگر سمجھنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو پی ایم ایل این کے اندر کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ ہے, وہ گورنمنٹ کے مسائل ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس کو کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے. اس وقت جو ہے نا دونوں سائیڈ ایک دوسرے کا مرثیہ پڑتی ہیں. آج جو مریم کی جو ملتان یہ شیخ اپرا اسپیچ تھی وہ مرثیہ تھا جو کہ روٹین کا مرثیہ ہے, عمران مرثیہ, اور عمران خان کے ساتھی اور عمران خان خود یہ نواز شریف مرثیہ یا پی ایم ایل این مرثیہ جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں. جب تک یہ پارٹیز اس مرثیے سے آگے نکل کر ہمیں کوئی ویژن نہیں دیتی, ہمیں کوئی امید نہیں دیتی مستقبل کا, ان کے ساتھ عوام نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ کوئی فعال کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو, کیونکہ قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں اسمبلیوں کے اجلاس ہیں, کوئی بامقصد اجلاس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے وہ دیواریں کرسیاں میزیں نہیں ہوتا. پارلیمنٹ وہ ممبران ہیں, وہ ان کا بیہیویئر ہے. اگر وہ اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہیں گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, ان کی تقاریر تو سنیں نا. گورنمنٹ چاہتی ہے کسی طریقے سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں, اپوزیشن والے سب اندر چلے جائیں, کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے اور ان کے ہاں سے پیسہ جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ پیسہ حکومت کو مل جائے. اور اپوزیشن والے چاہتے ہیں کل عمران خان کی حکومت فارغ ہو جائے. تو جب آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے تو جمہوریت کا پہلا بنیادی اصول آپ وائلیٹ کرتے ہیں. لہذا پاکستان کے اندر جو یہ جمہوریت ہے یہ بس قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, مزاج غیر جمہوری ہیں. جمہوریت کے حسن کی بات کرتے ہیں اور اس حسن کو تباہ کرنے میں ہم ہی نے بنیادی رول ادا کیا. لہٰذا گورنمنٹ اپنی جگہ خراب ہوتی رہے گی, اپوزیشن اپنی جگہ خراب ہوتی رہے گی, عوام بیچارے بازار میں چیزیں خریدتے رہیں گے اور اگلا الیکشن آ جائے گا اور اگلے الیکشن میں دیکھا جائے گا کون آتا ہے کون نہیں آتا. جو بھی آئے گا اگلے الیکشن میں, اگر فرض کیجئے پی ٹی آئی نہیں آتی کوئی اور آتا ہے, اس کا حشر آج کی پی ٹی آئی سے زیادہ برا ہوگا. کیونکہ ہم نے ایک سٹائل آف پالیٹکس ڈیولپ کیا ہے. ہم نے سٹائل آف پالیٹکس یہ ڈیولپ کیا ہے کہ اپنے مخالف کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اپنے مخالف کو چور چکا بدماش قرار دینا ہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا. خاور رواں انتخابی اصلاحات کے لیے بھی آرڈیننس لایا گیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس ماحول میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر کوئی مذاکرات کریں گے؟ اچھا, ایک تو سب سے پہلے جو اہم مدعا کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کا فیکٹر, تو میں نے ایک انتہائی سینئر پی ایم ایل این کے لیڈر سے پوچھا کہ جی شہباز شریف صاحب کا کیا کردار ہے. انہوں نے کہا جی ان کا کردار ایک اچھے, ایک معصوم, ایک سبمسو بھائی جیسا ہے کہ جو بڑے بھائی کہیں گے وہی چھوٹے بھائی بات مانیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہم جو ہے زمینی حقائق سے نظریں چرا لیتے ہیں. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ مریم کا کیا لب و لہجہ تھا, کس طریقے سے وہ ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے اوپر ابھی الزام لگا لیا گیا ہے, تہمت تو نہیں میں کہوں گا, الزام یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. پارلیمان کے اندر ایک ووٹ کا معاملہ آتا ہے, ایک قانون سازی کا معاملہ ہوتا ہے, تو بالکل وہاں پہ بالکل باادب طریقے کے ساتھ تمام پارٹی وہاں پہ ووٹ ان کرتی ہے. اور آج تک ہمیں پارٹی میں سے کسی لیڈر نے یہ نہیں بتایا کہ بھیا وہ ووٹ آپ نے دیا تھا تو کیوں ووٹ دیا تھا. اس کے بعد بھی ان کے جو پارٹی کے ترجمان ہیں محترم زبیر صاحب, خاص طور پر مریم اور نواز شریف صاحب کے ترجمان, ان کے بارے میں نے نہیں کہا. جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا کہ جی وہ ہمارے پاس آئے تھے, یہ انہوں نے بات کی تھی اور ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی ہم سیاست سے سائڈ پر ہیں, جو کرنا ہے آپ پولیٹیکل پارٹیز والے اپنا کام کریں اچھے طریقے سے. بالکل ساری پولیٹیکل پارٹیز کو سیاست کرنے کا پورا حق ہے. تو پی ایم ایل این کے اندر جو طریقہ کار وہ سیاست ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں وہ یہی ہے, ایک سائڈ سے وہ بالکل توپیں چلائیں گے, دوسری سائڈ سے بالکل ایک بڑی زبردست. آپ کو بتا, میں بائی چانس اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھا, یہ 2013 کے ابھی الیکشن سے پہلے کی بات ہے. محترم نواز شریف صاحب وہاں پہ پنجاب ہاؤس میں موجود تھے, تو اس دن سٹوری بریک ہو چکی ہوئی تھی کہ چودھری نثار ابھی جن کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب کی جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کل لگاتار ہوئی تھیں, وہ سٹوری چھپی تھی. سائیلنٹ کیا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہم نے پوچھا جناب اعلیٰ کہ وہاں ایک صحافی نے سوال کیا محترم نواز شریف صاحب کے, سر وہ آپ کے بھائی اور آپ کے پارٹی کے جو ایک اہم لیڈر ہیں وہ ملاقاتیں کرتے پھر آ رہے ہیں,
تو آپ نے تو وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر طے کیا تھا کہ ہم نے چھپ چھپا کے ملاقاتیں نہیں کرنا ہے، تو نواز شریف صاحب کا مجھے ابھی بھی وہ ریئیکشن یاد ہے، جی اچھا ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا اب مجھے سلمان صاحب سمجھا دیں کہ کیا شہباز شریف صاحب یا چودھری نثار اس وقت میں بغیر اپنے پارٹی قائد کو بتائے وہاں پہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ جو بحث و مباحثہ ہے نا کہ جی جو شہباز شریف صاحب وہ ایک ڈیفرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں تو ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے تو وہ مصالحتی کردار ادا کریں گے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی سطح کے اوپر فیصلہ سازی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر ایک ہی فیصلہ مانا جاتا ہے اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہے محترم نواز شریف صاحب۔ تو خیر چودھری نثار صاحب کیسی سیاست کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ کیا افواہ اڑی تھی؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلمان صاحب کے دوست ہیں یہاں پہ سینیٹر پرویز رشید صاحب فارمر، اس دفعہ تو ان کی ٹکٹ ان کی نہیں ہو سکی، ان کا بلشل کا معاملہ تھا، وہ پارٹی کو نا انقلابی پارٹی بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو نون لیگ والے ہیں، جو ہمارا جو ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتا ہے نا کسی کمپیوٹر کی، کہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ میں یہ جو طریقہ کار ہے ہم اس کے لیے نہیں بنے، خدا رہا ہم اس راستے پہ مت لگائیں، جو ایک راستہ ہمیں آتا ہے اسی پہ چلانے دیں، ہمیں چلنے دیں اور پارٹی کو بھی چلانے دیں، اور ایونچولی آپ دیکھیے گا اسی راستے پہ آہستہ آہستہ واپس آ جائیں گے۔ پچھلے دنوں ابھی ہفتہ، میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں ہوا، زبیر صاحب کا بیان آیا تھا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، وہ جو ہمارے کچھ مسائل تھے آپس میں وہ حل ہو گئے، لہٰذا یہ بات تو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی پارلیمان کا کوئی کردار، یا پارلیمان کے اندر دیکھیں پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر بھی جمہوریت اسٹرینتھن ہوئی ہے، اٹ ٹک ٹائم، مطلب سینچریز لگی ہیں۔ ہم یو کے کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم امریکہ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اچھی بات ہے کہ 2002 سے آنورڈ ساری اسمبلیز نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے، پرائم منسٹر چینج ہوئے درمیان میں، یہ اسمبلی بھی بالکل ٹائم پورا کرے گی۔ امید یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے کہ وہ اپنے 5 سال بھی پورے کریں گے، اور 2023 کے اندر ایک انتخابی مارکا لگے گا، اور اس سے پہلے مجھے قوی امید ہے کہ انتخابی اصلاحات بھی ہوں گی اور تمام جو معاملات میرے خیال میں کافی اچھے طریقے سے چلیں گے۔ مریم سوری زیادہ ٹائم لے رہا ہوں آپ سے، دیکھیں اب کتنا ایک تبدیلی آ چکی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ جاری رکھیں، سپریم آج سر آپ نے ٹائم نہیں نا زیادہ لیا تو میں ذرا ٹائم آپ کا لے رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا، الیکشن کمیشن ایسے فیصلے کر رہا ہے کہ اوہ یار یہ سٹنگ گورنمنٹ کو اس طرح کے ان کے بالکل اگینسٹ فیصلے دے رہے ہیں۔ نیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کے لوگ ہیں وہاں پہ، اپنی پارٹیز حکومتی پارٹی کے ڈفرینٹ سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں ایک تبدیلی ہے، اتنا بھی ہمیں جو ہے بالکل وہ چھوٹا سا پوائنٹ یعنی آپ کی نظر میں تبدیلی آ چکی ہے؟ جی چلیں گی چیزیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کوئی ممنوع ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ماضی کے اندر عمران خان صاحب اس کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے وہ ٹی وی پہ چلایا نہیں جا سکتا، لیکن ملی جب نوکری ہم کو بغاوت چھوڑ دی ہم نے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے، اور ایک اہم ایشو ہے اسرائیلی جارحیت کا، جس پر ہم نے کل بھی بات کی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور 150 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسرائیلی ظلم و بربریت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور OIC نے آج مذمتی قرارداد منظور کی ہے۔ اس اجلاس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین میں سیز فائر ہماری ترجیح ہے۔ ایاز میر صاحب، مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، 57 مسلم ممالک کی تنظیم اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے کوئی فعال کردار ادا کر سکتی ہے؟ قرارداد تو منظور ہو گئی۔ کیا بات ہے، OIC ایک ایسی تنظیم ہے کہ جب اس کی قرارداد آتی ہے تو ہمالیہ کے پہاڑ جو ہیں وہ ہل جاتے ہیں کہ OIC نے ایک قرارداد پاس کی ہے، اور یہ قراردادوں سے بھی گئے ہوئے ہیں، ان سے صحیح الفاظ ادا نہیں کیے جاتے، ان کا کیا رول ہے، کچھ بھی نہیں۔ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے پیچھے ہیں، لیکن مغربی ممالک میں بھی کچھ ان چیزوں کے لیے وہاں پہ ضمیر جاگ اٹھتے ہیں۔ جارج بش نے عراق میں حملہ کیا ہوگا، پر سب سے بڑے ڈیمونسٹریشنز عراق وار کے خلاف نیو یارک اور لنڈن میں ہوئے تھے۔ اب بھی وہاں پہ تشویش کی جا رہی ہے، ہمارے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔
फ़लस्तीन का मसला हमारे लिए सिर्फ इतना है कि फ़ॉरेन ऑफिस एक और शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल वो दबे अल्फाज में हम कंडेम करते हैं, हम ये करते हैं, हमने फिर पैलेस्टाइन के वो फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की, बस यहाँ तक है। और हमारा कोई रोल नहीं है और कोई किरदार नहीं है, OIC का कोई किरदार नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन अयाज अमीर साहब, मुस्लिम हुक्मरानों में तुर्क सदर ने सबसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ने वाले हाथों को तोड़ देंगे। वो एक है, वो सिर्फ अर्दवान है। हाँ भाई, अर्दवान बोल पड़ता है पूरी मुस्लिम दुनिया में। एक महातिर मोहम्मद होते थे, वो भी चले गए हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा है। दूसरा ये अर्दवान है, बोलते भी हैं, तुर्की जो है पावरफुल कंट्री है। और बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो OIC में बीच में हैं, इनका क्या, हमारा क्या है? हमारा जो है पाकिस्तान, हमारे तो मसाइल ही और हैं। और हमारे मसला ये है फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए और उसके लिए हम मुल्क को बंद कर देंगे और टकराव करेंगे और जो है फिर उस पर वो हमारा वो है लाहौर का जो सबसे बड़ी वो जो सीट ऑफ लर्निंग है पंजाब यूनिवर्सिटी, उसका मसला ये है कहीं लड़का और लड़की तो करीब आके नहीं बैठ के कुछ चाय की प्याली तो नहीं पी ली। और फिर सलमान गनी साहब बता सकते हैं जो डंडे फिर वो कील नुमा वो जो बीच में होते हैं, हमारे वो मसले हैं। हमारे इज्तमात होते हैं और क्या अखबारों में दूसरे दिन आता है गिड़गड़ा के वो दुआ मांगी जा रही थी और आंसुओं से वो आंखों से आंसू जो हैं वो टपक रहे थे, रक्कत तारी हो गई उस पे। हमारा काम तो ये है। अमली दुनिया में इजराइल है, उसके बमबार त्यारे हैं, उसकी फ़ौजें हैं। कल भी हमने कहा था, और रेजिस्ट करने वाले मुस्लिम दुनिया में 2-3 तंजीमें हैं, ममालिक नहीं है। ममालिक निकल गए, सिर्फ एक शाम है, एक ईरान है, 2 सीरिया एंड ईरान, बाकियों को आप काट दें। टर्की जो है डिफाइंट मुल्क है, प्राउड मुल्क है, लेकिन हम उस खमीर के नहीं बने हुए। हमारे तो वो जो कल हम बात कर रहे थे, वो जो इस्लामी वो जो कौन सी वो फौज बनी है 41 फौज, 40 ममालिक की कमांडर इन चीफ कौन है? अब मैं क्या कहूँ, और वो पाकिस्तानी, अब मैं क्या करें, बस यहीं तक कि मैं वो तबसरा करूं। तो हमारा ये काम नहीं है, वही करेंगे। अमेरिका ने उस किस्म का असर डालना नहीं है। पर आपने सवाल किया तो OIC जो है सवाए ऐसे हाथ बांध के और एक मुज़म्मती करारदाद कर दें, मुज़म्मती करारदाद अगर उन्होंने पेश करके पास कर दी है तो ये उनका लिमिट है, इंतहा है जो वो कर सकते हैं। आप अब ममालिक का नाम नहीं लेना चाहिए, पर जो बड़े हैं, अमीर हैं, जिनकी तजोरियाँ बिल्कुल भर भर के बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इंटरेस्ट और है उनका। और ये जो जिन्होंने हमने कल भी जिक्र किया था, जिन्होंने इजराइल से वो अपने तलक़ात इस्तवार किए, उनकी प्रायोरिटी है पैलेस्टाइन। वो तो कहते हैं फ़लस्तीनियों ने क्या, ये हमारा ये दिमाग ख़राब कर रखा है, हमारा सर ख़राब कर रखा है। इजराइल से बात करें, गुफ्तगू शनीद करें और इनसे पूछे तो सही, वहाँ उनसे रिलेशनशिप कायम करके आपको हासिल क्या हुआ है, मिला क्या है, सफारती तलक़ात बना के क्या आपको हासिल हुआ है? कुछ डॉलर ज़्यादा आ गए हैं, तेल की कीमत बढ़ गई है, कुछ भी नहीं। ठीक, तो OIC ने जो कर दी है, वो जो करारदाद, बस यही करेंगे जिसने बहुत इंतहा कर दी। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है जिन ताल्लुकात की बात की अयाज अमीर साहब ने, खलीजी ममालिक फ़लस्तीनियों की खातिर इन ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे? देखें मरियम, एक तो फ़लस्तीन जैसे सुलगते मसले के इशू पे बातचीत हो रही है, तो बात पंजाब यूनिवर्सिटी पे आ गई है। मेरा ख्याल पंजाब यूनिवर्सिटी पे किसी दिन प्रोग्राम रख लें, क्योंकि पाकिस्तान का एक मखसूस अंसर है, उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी का रोल हज़म नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब जो बात सवाल आपने किया है, देखिए कल हम यहाँ पर बैठ गए, आलमी क़ुव्वतों को टारगेट कर रहे थे, एक बड़ी चेंज आई है। आप ज़रा देखें कि मगरिब के अंदर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, ह्यूस्टन, लंदन बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। फ़लस्तीन को आज़ाद करो, इसराइल की मज़म्मत की गई है, गज़ा पे हमले की मज़म्मत की जा रही है, और मशरक़ जो है वो मज़म्मत कर रहा है। अफसोस का ये मेरे सामने पढ़े शाह महमूद कुरैशी साहब का, इसराइल की मज़म्मत किन अल्फाज में की गई है कि इसराइली हमले नाकाबिले कबूल और गैर कानूनी हैं। ये है जी मज़म्मत। मैंने कल कहा था कि उनके साथ यकजहती का इजहार तो हो रहा है, लेकिन इसराइल की खुल के मज़म्मत नहीं करने वाले काम क्या है। OIC का इजलास हो गया, OIC का मेरा ख्याल सारा जो भी रोल है ना, वो इसी लफ्ज़ में के अंदर ही मौजूद है।
OIC। अच्छा, तो बात है कि ये OIC का अगर कोई रोल होता तो ये फ़लस्तीन के अंदर जो क़यामत सुग़रा बरपा है ये ना होती। ये एक मुनज़्ज़म सिलसिले की कड़ी है। और वो आप देखें ज़रा, इसराइली प्राइम मिनिस्टर वो दंदनार है। उसने कहा कि बमबारी का सिलसिला जारी रखेंगे। और वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो बाइडन साहब उनकी तायीद करते नज़र आ रहे हैं। और हमारे खित्ते में वो जिनका कहा गया कि नाम नहीं लेना, उन्होंने फ़लस्तीनियों को कहा कि आप हमले ना करें, आप हमले ना करें। तो ये रोल तो है OIC और पाकिस्तान जो आलम इस्लाम का। अब बात ये कि करने के काम क्या है। जब हम ये बात कहते हैं कि जी आप सिर्फ मजम्मत और अफसोस पे इंसार कर रहे हैं, तो करने के काम ये हैं कि आपको दुनिया के अंदर वो जो इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, UN, जो मजहबी आज़ादियों की बात करते हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, बच्चों की शहादतों का अमल है और जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है उस पे उनका ज़मीर हरकत में नहीं आ रहा। आलम कुफर तो खड़ा है। और मैं एक बात कहता हूँ, जब हम वहाँ पर उन ममालिक की लोगों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो एक रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, लेकिन वहाँ की लीडरशिप ने, वहाँ की हुकूमतों ने, वो तो इसराइल की तायीद में खड़ी हैं। तो बात है कि जब तक आलम इस्लाम हरकत में नहीं आएगा, और जो बात कल प्रोफेसर साहब ने इसकी निशानदेही की थी कि वो सीज़ फायर एक होगा, देखें जो जिस मकसद के लिए उन्होंने सारा कुछ किया है वो जगह तो वो ले लेंगे ना, वो जो इलाका मखसूस है जिस पे उन्होंने कब्जा करना था, जिस पे 530 इमारतें कायम करनी थी। तो इसका मतलब कि ये सब कुछ फिर तय था। अगर ये आप सीज़ फायर करवाने जा रहे हैं तो ये मामला फिर वहाँ तक रुकेगा नहीं। देखें बात ये कि बैतुल मक़दस किबला अव्वल है, और अगर बैतुल मक़दस में वहाँ पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो जगह जहाँ पर वो कब्जा करने जाते हैं उसके बाद बैतुल मक़दस में जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। तो क्या ये मामला बैतुल मक़दस तक रुकेगा? मैं नहीं समझता कि ये मामला बैतुल मक़दस तक रुकेगा। और आज हम जब पसपाई इख्तियार करते जा रहे हैं कि इनको ये भी करने दो, ये भी करने दो, मैंने कल भी कहा था कि जालिम सुल्तान से पूछ कर कलमा है कहने वाले, ये पजीराई हासिल नहीं है। उम्मत मुसलमान के अंदर जो तहरीक थी वो दम तोड़ रही है। अच्छा। कि पंजाब यूनिवर्सिटियों को जब टारगेट किया जाएगा तो नई नस्ल को भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप भी अपने हुक्मरानों की तरह पसपाई इख्तियार करें। ये पसपाई हमारी रुसवाई का बायस बनेगी और बन रही है। और मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त ये है कि आप इस तरह की रेजोल्यूशंस पास करने की बजाय आप दुनिया को झंझोड़ें कि अफगानिस्तान के मसले की हम जब बात करते हैं तो तालिबान ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने 20 साल जद्दोजहद की है, उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने कहा कि हम अपनी, उन्होंने नहीं रेट कायम होने दी उनकी। कश्मीर के अंदर क्या हुआ कि मुझे याद पड़ता है बराक ओबामा साहब ने जब अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू की तो उन्होंने कहा कि इस खित्ते का बर्निंग इशू जो है कश्मीर है। तो कश्मीर के वाले से अमेरिका ने क्यों रोल नहीं अदा किया? और क्या हमने वहाँ जाके उनके लिए, वो कश्मीरी कौम खुद उठी थी, उन्होंने कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है। और मेरा ख्याल मैं आज नोट करता रहा सारा दिन कि मुस्लिम ममालिक के अंदर कहाँ पर बड़ा मुजाहरा हुआ, तो बगदाद में एक मुजाहरा ज़रूर हुआ है, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने थर्मामीटर लगा के चेक किया है, तो वो तो अंदाज़ा कर गए कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल हमारे अपनों ने समझौता कर लिया सारी सूरत हाल से, अब आगे का इंतज़ार करें। लेकिन वक्ती हल जो तजवीज़ किया जा रहा है वो सीज़ फायर है। मुस्तकिल हल तो यही होगा ना कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए और आलमी अमन की ज़मानत फराहम करना UN की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, बयानात तो बहुत सारे आ रहे हैं। सिराजुल हक साहब ने एक तजवीज़ दी है कि मस्जिद अक़सा में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज तैनात की जाए। क्या ये बेहतर ना होगा कि अगर ऐसा हो जाए? देखिए, अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में UN होती तो सिराजुल हक साहब का भी बयान बड़ा यूज़फुल था, तो अमल हो जाता और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान पे अमल हो जाता। देखिए, वहाँ जो होना है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि पाकिस्तान के सियासतदान क्या कह रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि पाकिस्तान के सियासतदान जो ये बयान देते हैं या हुकूमत जो बयान देती है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। लोगों को तसल्ली दिलानी होती है कि देखिए हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ आम आदमी के लेवल पे फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी है, क्योंकि वहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। यही वजह है कि आप देखते हैं यूरोपियन ममालिक में भी हमदर्दी का इजहार होता है। वो अलग बात है कि वो हमदर्दी हुकूमत की पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट नहीं होती, लेकिन वहाँ कम से कम नॉन ऑफिशियल लेवल पे एहतजाज मगरिब में हमसे ज़्यादा होता है। तो लिहाजा वहाँ पे जो फ़लस्तीन में जो होना है
اس کا فیصلہ نہ OIC کرے گی، نہ ہمارے فارن منسٹر کریں گے، نہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈر، نہ مذہبی لیڈر کریں گے، یہ فیصلہ اسرائیل اور امریکہ کرے گا۔ اچھا، جب یہ محسوس کریں گے، دونوں کنسلٹیشن سے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اب سیز فائر ہونی چاہیے، سیز فائر ہو جائے گی، UN ریزولوشن پاس کر دے گا۔ تو یہ آپ کو ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو اگر آپ نے انفلوئنس کرنا ہے، آپ کو پہلے انٹرنیشنل پالیٹکس کے ڈائنمکس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا فیکٹر ہیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ دیکھیے، کیوں مسلمان ملکوں کا انفلوئنس نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملک جو ہیں، مسلمان بیسکلی یہاں ہم عرب ملکوں کی بات کر رہے ہیں، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے۔ اگر یہ ممالک امریکہ کے اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تب تو ان کی بات سنی جائے گی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کے اپنے مفادات بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ چونکہ امریکہ کو پتہ ہے، مغرب کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو بھی کرتے رہیں، ان کے جو مفادات مڈل ایسٹ میں ہیں، پیٹرو ڈالر ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے کانٹریکٹس ہیں، وہ اسلحہ بیچتے ہیں، یہ وہ مفادات ہیں۔ جب تک آپ ان مفادات کو ہٹ نہیں کریں گے، مغرب کی پالیسی بدل نہیں سکتی۔ ہم بیانات دیتے رہتے ہیں، ریزولوشن پاس کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ڈومیسٹکلی لوگوں کو تسلی کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اگر مسئلہ فلسطین زندہ ہے تو ان 3 تنظیموں کی وجہ سے ہے، کچھ اس میں ایران کا رول ہے اور سیریا کا رول ہے۔ اس کے علاوہ تو اور تو کسی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ زندہ نہیں ہے۔ صرف فلسطین کا مسئلہ زندہ ہے پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایشو تو وہ ہے جو قائد اعظم کی تقاریر بھی آپ کو فلسطین کے حق میں ملتی ہیں۔ 47 سے پہلے مسلم لیگ جو تھی وہ ہمیشہ سے فلسطینیوں کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ 30s کے ریزولوشن اٹھا لیں مسلم لیگ کے، 40s کے ریزولوشن اٹھا لیں مسلم لیگ کے، ہم نے سپورٹ کیا ہے فلسطینی کاز کو، لیکن ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جس سے ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کو انفلوئنس کریں۔ تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کس طرح موو کرتی ہے، ہم تقریریں کرتے رہے، ٹھیک، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ خبر آپ کو کیا لگتا ہے، سعودی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ مداخلت کریں اقوام عالم کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلم امہ، مسلم قیادت کو متحد کرنے کی بات کی تھی اسلاموفوبیا پر، کیا اس مسئلے کے لیے بھی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑا سمپل سا اصول ہے اور یہ آج کا نہیں ہے، اوور دا سینچریز یہی چلتا آ رہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور اپنے جو بھی مقاصد اس کے سامنے رکھے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے پھر وہ طریقہ کار ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ کئی مثالیں دے سکتے ہیں۔ لیٹسٹ یہ ہے کہ جب عراق میں امریکہ گیا تھا، وہ ایک ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ایک بہانہ لگا کے کہ وہاں پہ ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں عراقیز کو وہاں پہ مارا گیا، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے پورے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے وہ آگے گئے۔ آج کی تاریخ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرے ہوتے رہیں گے۔ ایک چیز ان میں رکھنے والی ہے کہ اس طرح کے جو کھیل ہوتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی انسانی حقوق کا عمل دخل ہوتا ہے، نہ انسانیت کا عمل دخل ہوتا ہے، نہ کوئی عدل، انصاف، جمہوریت، کوئی چیز وہاں پہ جو وہاں پہ امر مانے نہیں ہوتی۔ وہاں پہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ طاقت۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ کل بھی ذکر ہوا سیریا کا۔ سیریا کے اندر چونکہ رشین انٹرسٹ تھے، رشین نے وہاں پہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کی، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تو وہ انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کر لیا۔ ایرانینز کو بھی سرٹن لیول پہ سپورٹ ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں پیلسٹینینز کو اس طرح کی سپورٹ کسی بھی ملک سے نہیں آ رہی۔ فیصلہ پوری دنیا کے اندر آج کی تاریخ میں کوئی فیصلہ کن اگر فیصلہ کہیں پہ ہوتا ہے وہ ہے P5 کنٹریز، جو سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبران ہیں۔ وہاں پہ امریکہ بہادر جو ہے وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے OIC، اگین وہی آ جاتا ہے کہ یہ بات اتنی زیادہ دفعہ دہرائی گئی ہے کہ OIC کا دنیا کے افیئرز کے اندر کوئی لینا دینا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تک OIC کے ممالک آپس میں متحد نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کل کو سعودیز اور ایرانینز کا معاملات آپس میں طے ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ایک بڑا پاورفل بلاک بن کے آپ سامنے آ سکتے ہیں، وہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہی ہم معاملہ آگے دیکھتے رہیں گے اور اس طرح کی جو ہمیں چیخو پکار نظر آئے گی۔ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، باقی میں نے کل بھی ذکر کیا تھا
इंडिया के साथ क्या ताल्लुक़ है? इंडिया के साथ ताल्लुक़ यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट इकोनॉमी है। इंडिया जो मर्ज़ी करे या उनके हवाले से आप कहीं दुनिया के किसी बड़े मुल्क से इंसानी हकूक़ के ऊपर जो बड़े बात करते हैं, आलम बरदार हैं, वो कभी बात नहीं करेंगे कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे उनके इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटरनेशनल जो है अफेयर्स किस तरह चलते हैं। आजकल की दुनिया के अंदर जो कैपिटलिस्ट है, जो एक निज़ाम है सरमाया दराना, मार्केट इकोनॉमी बेस, उसी पे चल रहा है। तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो चल रहे हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान लड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, वहाँ पे हमास है, तो इस इशू को उन्होंने अलाइव रखा हुआ है। अब कब तक ये वो रेजिस्टेंट कर सकते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि कहीं पर मफादात की सियासत है, कोई बेबसी दिखा रहा है, कहीं ताकत का सरचश्मा है। इन सब फैक्टर्स के बावजूद हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पैनल की तरफ से कुछ सजेशन सामने आता है तो इसी पर बात करूंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले अपने पैनल से ये गुजारिश की थी कि अगर कुछ सजेस्ट कर सकें इस मसले के हल के लिए। डॉक्टर साहब, आप आलमी उमूर के माहिर हैं, आलम इस्लाम को इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि ये मसला फ़लस्तीन हल हो जाए? देखिए, आज की सियासत में 3 बुनियादी असूल हैं जिनको आपको सामने रखना है। पहला है इक्तसादियात का, आज की सियासत इक्तसादियात की सियासत है। दूसरा ये है कि कोलिशन बिल्डिंग, पार्टनरशिप्स आपको क्रिएट करनी होती हैं। और तीसरा ये है कि इन मगरबी जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी डिपेंडेंस वेस्ट पे कम करनी है। और ये जो ममालिक हैं किस हद तक अपनी जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, ऑयल की पावर है, गैस जिनके पास है, उस इकोनॉमिक पावर को किस तरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक काउंटर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। बहुत अच्छे सजेशन दिए गए डॉक्टर साहब की जानिब से। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।